घर स्टेशन से काफी दूर है। सोच रहे हैं स्टेशन पहुंचकर टिकट काटने के चक्कर में कहीं ट्रेन न छूट जाए। अब इसकी कोई चिंता नहीं है। पूर्व रेलवे आपके लिए इसका समाधान लेकर आया है। अब चाहे घर स्टेशन से कितना भी दूर क्यों ना हो, आप यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ही टिकट बुक कर सकते हैं। ट्रेनों की सामान्य श्रेणी में यात्रा की और भी आसान बनाने के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप यात्री अब किसी भी गंतव्य से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। पहले इस ऐप की सीमा 20 किलोमीटर की थी, यानी यदि कोई यात्री किसी स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर है तो वह यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप पर टिकट प्राप्त कर सकता है। अब ये बैन हटा दिया गया है। अब यात्री कहीं से भी टिकट खरीद सकते हैं। यदि कोई यात्री प्लेटफॉर्म पर है या ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो वह यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप का उपयोग कर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकता है। ऑनलाइन माध्यम पेपरलेस टिकटिंग डिजिटल क्रांति और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए रेलवे की ओर से विशेष प्रयास है। नमस्कार। ट्रेने साधारण श्रेणीते भ्रमणेर आरो सहज करते यूटीएस मोबाइल ऐपे एकटी गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करा हयेछे। এই পরিবর্তনের ফলে এখন যাত্রীরা যে কোনো স্থান থেকে গন্তব্যের টিকিট পেতে পারেন। আগে এই অ্যাপের মাধ্যমে মাত্র 20 কিলোমিটারের সীমাবদ্ধতা ছিল, অর্থাৎ যদি কোনো যাত্রী কোনো স্টেশন থেকে 20 কিলোমিটার দূরে থাকেন তবেই তিনি ইউটিএস মোবাইল অ্যাপের টিকিট নিতে পারতেন। আবারও বলছি পারতেন। এখন সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে। এখন যাত্রীরা যে কোনো স্থান থেকে, আবারও বলছি যে কোনো স্থান থেকে টিকিট নিতে পারবেন, ইউটিএস টিকিট নিতে পারবেন। শুধুমাত্র যদি কোনো যাত্রী প্ল্যাটফর্মে থাকেন বা ট্রেনে ভ্রমণ করেন তবে তিনি ইউটিএস মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে অনলাইনে টিকিট কাটতে পারবেন না। বিনা টিকিটে রেল সফর বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে পূর্ব রেলওয়ে। রেলের তরফ থেকে একটি বিশেষ প্রচেষ্টা আমরা চালাচ্ছি যাতে আমাদের অনলাইনের মাধ্যমে পেপারলেস টিকিটিং ডিজিটাল বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি আপনাদের সহযোগিতায় এবং পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখার আমাদের আবেদন রাখি আপনাদের কাছে। তাই আপনারা ইউটিএস অন মোবাইলের মাধ্যমে টিকিট কাটুন, অযথা লাইনে দাঁড়াবেন না, বাড়িতে বসে টিকিট কাটুন, কোনো চিন্তা নেই। ধন্যবাদ। ব্যুরো রিপোর্ট, পিভিটিভি নিউজ।